Bonjour les EB4. On va continuer aujourd'hui chapitre 4, les conifères. Conifères, yani as-sanawbariyat, dans votre livre, page 114, 115, 116. Donc, on va parler des caractéristiques des conifères. شو هن مميزات أشجار السنوبريات. Indiquez la forme des feuilles des conifères. Comment est la forme des feuilles des conifères? كيف شكلوا الصنوبريات الأشجار الصنوبريات? Donc, les feuilles des conifères sont en forme d'aiguille. أوراق أشجار الصنوبريات هن en forme d'aiguille يعني أوراق إبرية. En forme d'aiguille. D'aiguille يعني مثل الإبرة أوراق إبرية. Comparez les feuilles de pin, de cèdre et de cyprès. Observez les figures suivantes. بدي قارن comparer يعني je veux comparer يعني بدي قارن الفeuille du pin أوراق الصنوبر cèdre الأرز والcyprès السرو. Donc les feuilles de pin sont longues en aiguille. longues يعني طوال. بنلاحظ أوراق شجرة الصنوبر طوال longues alors que les feuilles du cèdre sont courtes. بينما منلاحظ أوراق شجرة الأرز هن كورت قصار وأون aiguille كمان إبرية. والفeuilles de cyprès sont enroulées. بلاحظ أنه أوراق شجرة السرو enroulées هيك مبرومين ملفوفة على بعضها sont enroulées. Observez les cônes suivantes. Donc on a dit que les conifères produisent des cônes. قلنا انه شجرة الاشجار الصنوبريات بيطلعوا لنا دي كون يعني اكواز. observez les cônes. طلعوا بهودي الكون بهودي الاكواز. en quoi les cônes diffèrent-ils? بشو بيختلفوا ces cônes? donc les cônes diffèrent en forme et en grandeur. ils ont des formes différentes formes. عندهم اشكال مختلفة اشكالهم بتختلف et en grandeur وحجمهم كمان بيختلف. Donc les cônes diffèrent en forme, يختلفوا بالفورم بالشكل et en grandeur يعني بالحجم. Et ils contiennent des graines. On a dit l'autre fois que les cônes des conifères contiennent des graines. بيحتووا على حبوب. هود الأكواز contiennent des graines. حبوب. Le chêne يعني شجرة السنديان أو البلوط est un arbre au feuillage persistant. فإذا بتتميز إنه أوراقها بتحافظ على أوراقها كل السنة. يعني ces feuilles ne tombent pas en automne. أوراقها ما بيتساقطوا بفصل الخريف. C'est un arbre au feuillage persistant. بيضل أوراقها عليها بكل الفصول. Feuillage persistant. Donc, est-ce un conifère? Pourquoi? برأيكم شجرة السنديان البلوط فيني اعتبرها من الكونيفير من الصنوبريات؟ et pourquoi? donc observez طلعوا بالفيجور اللي قدامكم كيف الفاي du chêne كيف هي ورقة شجرة السنديان. donc منلاحظ انه ce n'est pas une feuille en forme d'aiguille. منا ورقة شكلها إبرة ما عندها شكل إبرة. donc le chêne n'est pas un conifère car ses feuilles ne sont pas en aiguille. مع أن arbre au feuillage persistant أوراقها بيضلوا عليها بتحافظ على أوراقها لأنه نحن قلنا الكونيفير هن sont des arbres au feuillage persistant بيحافظوا على أوراقهم كل السنة. مع أن هيك بس بما أنه الفeuilles ne sont pas en forme d'aiguille بما أنه ورقتها أوراقها أشكالهم منا إبرية ورقتها عادية شكلها مثل الورقة العادية منا en forme d'aiguille donc ce n'est pas un conifère. ما فينا اعتبر السنديان الشن un conifère. منا من الصنوبريات. Quelles sont les caractéristiques des conifères? Les conifères produisent des cônes qui contiennent les graines. قلنا الكونيفير بيطلعوا لنا des cônes أكواز أشكالهم بيحتووا على أشكالهم مختلفة مثل ما شفنا الفورم et grandeur différentes بيختلفوا بالشكل وبالحجم et contiennent des graines بيحتووا على حبوب. leurs feuilles sont en forme d'aiguille أوراقهم en forme d'aiguille إبرية. ce sont des arbres au feuillage persistant. قلنا أشجار بتحافظ على أوراقها بيضلوا الأوراق موجودين عليها ما بتتساقط أوراقها خلال فصل الخريف. et ils restent verts
au cours de l'année وبتضل خضراء على مدار السنة خلال كل سنة.